んにちは。こんにちは。今はファーマーズマーケットにいます。いろんな人がね、なんかみかんとか自分で作ったの、あとなんか野菜とかね。そしたらこの人もいっぱいオレンジある。私の車ね、すごいいっぱい乗ってる。すごい。なんかこんなでかいのもあるよ。ね、すごいね。じゃあちゃんとか行ってみよう。来るの。来るんだよ。これこのくらい一番楽しいんだよね。I want the big honey. Can I get the big one? Yeah, please. Hello. Can I get your mild salsa? これね、これ。そうかもね。はい。Hi, good morning. $4. They come in 3-inch packets. Oh, okay. Can I get flour for stuff? Yeah, and apple. Okay. Peach and apple. Yay! Can I? You can pick anyone. Can I have a bag? It's gonna be $8. Okay. I gotta put it. No, there's a big one. We're not made for that to happen. Okay, let's get one of these. That one there? You get a couple more for the road? There you go. Oh, thank you. 20. 確認 We're here every week till Easter. Then we can eat them in the car. Weather permitting. There you But go. we have to wash them. Like we should have done the last Get like a one. water bottle. Man, that wind is just. Yes. You need a bag for that? That'll be great. Yes, thank you. I like the way you think. でもだってママしか食べないからいいや。あ、ハイビスカスとか。でも寒い、あんた寒くないの？ Fresh organic strawberries. What size would you like? We have the smallest for these guys. Okay, 2. Yeah. I will personally not be here next week. どう？美味しい。ちょっと寒いねでもね。いちごが入ってる。いちご入ってる？ Apparently, I don't see any. いつもいちご入ってたっけここ？It was made with strawberries, but it never had a big strawberry chunk in it. じゃあ中に行ってみます。これは？こっちか見てみて。あ、すごい。見てすごいね。触らないプリーズドンタッチ。かわいいね。あ、すごい。サシだって。こっちで買ったのあんたたち。Okay. So I just got these terrariums. これ光るの？すごいね。 This is originally what they are. No, it's just a little. But what I could do is that 触 I んないでお could 願いだから触んないで put 落としたら a 怖い。 resin in there, flour, and then put the ashes in the bowl. 触らない。触らんでよ。おー、すごい。何？これすごいじゃん。これすごいね。こっちは何？こっちは何？見て、こっちにいっぱいあれがある。あ、本当だ、すごい。
ハロカクスもあるよ、かわいい。お父さんこれ好きと思うけど。わかんないけど。ー。本当だね。 It's like a kid size of a sweater. That will fit me. Next year it'll be not mine anymore. T シャツがいっぱいある。 Look at that. Look at those headbands. あ、ほら、グラマと作ったないか、これ何で作ったんだっけ。ガールスカウトで作ったんじゃない Yeah, something like that. ね。I like the deep ones. They're cute. Here, sit on it. I should. Zoom in more, mommy. More. Thank はい、じゃあ、なんていうの、登録してね。you for watching. Don't forget to hit the thumbs up button, turn the notifications on, and subscribe so then you don't miss out on a single video and get notified. Thank you. Bye bye.